Plastika je zaista fantastičan materijal. Ona je omogućila naš savremeni i moderni život. Međutim, mi smo postali suviše zavisni od plastičnih proizvoda, a pogotovo proizvoda za jednokratnu upotrebu. Danas ima toliko plastičnog otpada da su potrebna nova, inovativna rešenja kako bi se taj plastični otpad uklonio. Ono čime ćemo se mi baviti u okviru BioISEP projekta, koji je projekat finansiran od strane Evropske unije u naredne 4 godine, je zapravo iznalaženje biotehnoloških rešenja za problem plastičnog otpada. Naime, radit ćemo na mikroorganizmima koji mogu da razgrađuju plastiku, a osim toga mogu i da proizvode bioplastične proizvode. Ovaj projekat okuplja 15 partnera, kako evropskih, tako i kineskih, akademske institucije i industrijske partnere, i mi ćemo zajedničkim snagama pokušati da iznađemo biotehnološka rešenja za plastični otpad. Mikroorganizmi predstavljaju najbrojniju i najraznovrsniju grupu organizama na Zemlji, čineći do preko 60% ukupne biomase. Čak i u našem organizmu, mikroorganizmi, pojedinačne ćelije mikroorganizama brojnije su nego čak i naše same ćelije. Korisni mikroorganizmi omogućavaju nam normalan život na Zemlji, a u poslednje vreme izuzetno često se pominju humani i sredinski mikroorganizmi kao neko ko može da nam pomogne u rešavanju nekih problema životne sredine i medicine. Shodno tome, takođe je važno naglasiti da čak i danas veliki broj mikroorganizama nije u potpunosti identifikovan i okarakterisan, šta govori upravo o njihovom potencijalu za dalje istraživanja. Biotehnologija u pravom smislu te reči predstavlja primenu mikroorganizama u različite svrhe. Negde najveću primenu mikroorganizmi su pronašli u farmaceutskoj industriji i poljoprivredi. A takođe, veliki broj produkata mikroorganizama često se koristi u hemijskoj industriji radi proizvodnje aminokiselina, vitamina, organskih kiselina, deterđenata, kao i za različite biokatalitičke procese i proizvodnju bioenergije. Tokom BioISEP projekta izolovat ćemo veliki broj mikroorganizama iz staništa koja su zagađena plastikom poput deponija. Cilj toga je da otkrijemo one mikroorganizme koji su se najbolje adaptirali na date uslove sredine i samim tim otkrijemo najbolje kandidate koji bi koristili plastiku kao supstrat za rast. Biotransformacija plastičnog otpada je jedan vrlo kompleksan zadatak koji zahteva da se udruži više naučnih disciplina. Dok biolozi imaju zadatak da otkriju nove mikroorganizme koji bi mogli da razgrade i transformišu otpadnu plastiku, hemičari rade na sintezi model supstrata te plastike i na novim metodama zajedno sa biolozima za karakterizaciju i identifikaciju enzima iz tih mikroorganizama koji razgrađuju plastiku. U okviru BioISEP projekta mi radimo sintezu gradivnih jedinica te plastike, odnosno najčešće korišćene plastike, monomere, dimere i trimere, i koristimo ih u našim daljim istraživanjima. Nakon izolacije i karakterizacije mikroorganizama koji razgrađuju plastiku, mi ćemo pristupiti izučavanju načina kako oni to rade, to jest izučavanju njihovih enzima. Naša pretpostavka je da mikroorganizmi koji žive na zagađenim staništima su imali dovoljno vremena da evoluiraju tako da njihovi enzimi mogu da razgrađuju plastiku. Do sada je već opisano nekoliko takvih enzima, međutim nijedan nije dovoljno efikasan u razgradnji plastike da bi se primenio u nekim biotehnološkim procesima. Kroz rad na BioISEP projektu mi ćemo karakterisati nove enzime i supstrati koje smo sintetisali će nam itekako pomoći da ubrzamo taj proces. Međutim, mi nećemo raditi samo karakterizaciju enzima, radit ćemo i nešto što se zove dirigovana evolucija. Šta je to? To je zapravo ubrzan proces evolucije u laboratoriji. Primenom molekularno-bioloških tehnika mi dobijamo poboljšane verzije enzima, mnogo bolje nego prethodne, u vrlo kratkom vremenskom periodu. I pored toga što ćemo raditi na novo pronađenim enzimima koje izolujemo iz mikroorganizama, radit ćemo i na već poznatim enzimima. Naprimer, jedan od zanimljivih enzima na kojima ćemo raditi je petaza iz organizma Ideonella sakaiensis, koji je do sada najpotentniji enzim za razgradnju plastike i mi planiramo da ga učinimo još boljim. Ali u svim ovim istraživanjima mora da se pazi da mi ne činimo više štete nego koristi i da ne ispuštamo neke toksične produkte kad razgrađujemo plastiku.
Veoma je važno da proizvodi na razgradnji plastike budu bezbedni za živi svet oko nas. U laboratorijskim uslovima za toksikološko ispitivanje proizvoda razgradnje plastike koristimo model sistem Cenorhabditis elegans. Reč je o nematodi, tačnije crvu, koji se koristi u laboratorijama širom sveta i koji živi u prirodi u trulnom voću i povrću i vlažnom zemljištu. Njegova veličina je do 1 mm, zbog čega je za rad sa ovim organizmom neophodan mikroskop. Vrlo je zahvalan za laboratorijski rad, zato što za veoma kratko vreme možemo da dobijemo populaciju crva koja je zgodna za postavljanje eksperimenta. U laboratorijima širom sveta ovaj model sistem se koristi za toksikološko ispitivanje različitih supstanci, a u okviru BioISAP projekta koristimo ga za toksikološko ispitivanja modela supstrata koje sintetišu hemičari, kao i za ispitivanje toksikološkog efekta proizvoda biotehnološke razgradnje biološkog otpada. Do sada ste imali prilike da čujete da je zagađenje plastičnim otpadom najopasnije po životnu sredinu. Stoga razvoj potpuno biorazgradive bioplastike može da bude jedno od rešenja plastičnog otpada. U okviru našeg BioISAP projekta, pored biotehnološke razgradnje plastičnog otpada, naš cilj je da produkat biodegradacije koristimo za sintezu novih materijala kao što je bioplastika ili nanoceluloza putem bakterijske fermentacije. To zapravo znači da bismo proizvode koje dobijemo degradacijom bakterija ili enzima ponudili drugim bakterijama kako bi oni napravili nove materijale bioplastike kao što je polihidroksialkanoat. Polihidroksialkanoat je bioplastika koja je trenutno zastupljena na tržištu i koja za sada pokazuje veoma dobre karakteristike. Prednost ovakvog načina obrade plastičnog otpada se ogleda u tome što bismo mi pružili opciju za cirkularnu ekonomiju plastike.